আজকের ভিডিওটা অনেক ধামাকা হতে চলেছে, কারণ আজকের ভিডিওত মিজু ভাষায় সব কথা হইব। চলো কাজ শুরু করি। আমরা কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে, আজকে সবাই দেখাই। প্রথম তলা কোনো উঠিয়া টাইলস লাগানি শেষ, 2 নম্বর তলা উঠিয়া ও 3 নম্বর তলা 3 নম্বর তলা উঠিয়া এই মিস্ত্রি হোগি পো तो चाचरा डिजाइन को टका डिजाइन हिस्से को लेखा पोते दाना तू ही चकेस तू देता तिल दाना मोइदविन तिल हो ही दाता या मिस्त्री मानिया यांकोक माई मिस्त्री सुन ही चो अच्छी अन्ना निशन तेरी हो भी है ग्लास टाइलसे कंबेला ही चौका निशाने चौन हेला ही चौका ओ लाए ही के माने पूबे रूम टूर निशाने ही हेला काचू मनी सियाम बोका सीलिंग ते पोसियम ते तानी हेला खा बाथरूम हे बाथरूम ते माने कुमुते तुइते की माछुकान बुआके तौतानी हे आला तोपोला गौल होतानी इंतुला मापो तोक्तारा हे एस्टेपी अम्मानी सियाम कानिया मोहे माई नाते तुला माखान तो बामिन सेन तु टाउन का उंगनी तु बामिन नंबानी बोसिया तु अमाचु हेंडी आनिया yan manipot of sara ay mystery cabinet mystery tiamber ani suan halai hi an mani tiamboka suan he este posiama moi kop mai siam hi an mani kutnu po moi lu tu suan halai kha eta po room ma halai hi yan mani kongkate poni rong kan noi phek ta ni halai hi kami room po zao be do niao ko hey rong ten noi ke ta lai hi almari ni boka hey doyar hoi hi rong ka phek ta ni lai dar talang te po ma rong ten noi ke ka rong mistri ama hi hey helai ka rong thing po khoi boka rong bo khoi boka hey rong helai hi kap boka helai hi kap boka tuna ma khan ku va ei boka গপ চিকিম ওই বাজু সুন্দর করে মার্সেন রং সব মিজু ভাষায় কইলাম, বাংলা ভাষায় কইলাম। আর ইটার মানে কার্পেট ইটার মানে রং লাগাইছেন যাতে আমরা মানে টাইসের রংটা লাগে না হিসাবে। মেস্টার খুব সুন্দর আতর কামটাও হ্যাঁ হেই কফ মেকলা চৌকি এই মিস্ত্রি খান কিলবকা সত মিস্ত্রি tiamber khani hey chome kha hela makan phone athua reilo te cholok ni a lo sai number jala 5 number jala este video hote ne so bhai unde jana kaditra na saidor banana ye saipo anna nisyam to nya cabinet mystery hobi nei hela khan mutual se local chuan kata restur nika heta musna tu nibo ka hego jao beto wani ao lai ko jao beto din yan hala hian na ni tiambo ka hai feeling se ko onveta feeling se ko mase ta ju be mani baluni ala dabo ka asan su hala chuat pon chuati ala kilo bangin es ohano koriya কারণ ভিডিওটা বলেন লম্বা হয়ে গেছে, তার জন্য আমরা কাজটা কিলা হইলে অবশ্যই আপনাদের জানাইবা কমেন্টের মাধ্যমে। যদি সব ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার করবা। ধন্যবাদ।